बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। रमज़ान के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सियाम और क़याम को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। इसके अलविदा लेने से पहले हमें आखिरी अशरे में जो काम करने होते हैं उनमें से तकरीबन आखिरी मराहिल पर जो काम किया जाता है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, वो है सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी का। सदक़तुल फ़ित्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मती पर, अपने उम्मतियों पर फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तमाम मुसलमानों पर वाजिब करार दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मर्द, औरत, छोटे और बड़े सब पर ये फ़र्ज़ करार दिया है। इसे इमाम बुखारी ने नकल किया है। इसकी मिक़दार खाना, खजूर, जौ, किशमिश, पनीर वगैरह का एक सा हुआ करती है। ये ही सवाल दरअसल फज़ीलत शेख अब्दुल्लाह अल मुतलक से पूछा जा रहा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि हम कितना गल्ला निकालें और किस तरीके से इसे हमें करना चाहिए। متواصلين معكم مستمعين الكرام ونستقبل أول اتصال في هذه الحلقة المستمعة نورة من القصيم. نعم السلام عليكم. नूरा कसीम से फ़ोन करके पूछ रही है, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो उसने सलाम किया है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। عندي سؤال يا شيخ. طيب. الحين الصاع من الرز كم كيلو؟ ईद उल फित्र की मिकदार पूछ रही है कि चावल में कितने दूं। ما بين يا بنتي كيلوين ونص إلى 3. هل يحط 2 ونص 2.5 किलो से 3 किलो के दरमियान आप चावल अदा कर दें। واللي يضع 3 كافي। अगर आप 2.5 किलो दे देती हैं तब भी वो काफ़ी है इंशाअल्लाह। और शेख अब्दुल्लाह अल मुतलक उस औरत से मुखातिब हो रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि बेटी 2.5 किलो भी दे दे तब भी जायज़ है, और 3 किलो दे देगी तो फबीहा बहुत अच्छा रहेगा। यानी الكيس أبو 40 اللي في 40 كيلو كيس الرز। अगर 40 किलो वाली एक बोरी आप देती हैं, كبير أبو 40 يكفي عن 16 إذا 16 आदमियों के लिए वो काफ़ी है। 16 ईद उल फित्र के जो फरीज़े हैं वो अदा हो जाएंगे। 16 अशखास को कवर कर लेगी। 2.5 किलो وإذا قلنا 3 يكفي عن 13। और अगर हम उन 3 किलो उस पर कहेंगे कि एक शख्स का 3 किलो बनता है तो फिर वो 13 आदमियों को काफ़ी होगी। अगर 10 किलो की बोरी है तो वो 2.5 किलो के हिसाब से शेख फरमा रहे हैं कि 4 अशखास को पूरी हो जाएगी। 4 अशखास का फितरा उससे निकल जाएगा। और अगर हम ये कहेंगे कि 3 किलो निकालने चाहिए तो फिर वो 3 अफराद को काफ़ी हो जाएगी। लेकिन राजिह इंशाअल्लाह 2 ونص अन्नहा काफिया। यानी राजिह यही है कि 2.5 किलो आप अगर गंदुम या जो अशिया आपकी खिदमत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जौ है, किशमिश है, इस तरह की चीज़ें, या खजूर है। खजूर चूँकि सऊदी अरब ये किसान, हमारे मुल्क में तो बहरहाल खजूरें नहीं होती, वहाँ पर अगर आप गंदुम लेकर लोगों को सदक़ा फ़ित्र में देंगे तो दरअसल वो किसानों की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि किसान बुरी तरह से इस कोरोना वायरस ने जहाँ दूसरों की कमर तोड़ी है वहाँ किसान बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। इसी तरीके से जो लोग सऊदी अरब में हैं वो भी अगर चाहें तो खजूर लेकर खजूर दे दें, और खजूर जब आप खरीद कर देंगे तो यकीन जानिए कि वो किसान और वो खेती करने वाले जो खजूर की खेतियां करते हैं, जिनकी कमर टूट चुकी है, उनकी बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। आप एक तीर से गोया के 2 शिकार कर बैठेंगे। 2.5 किलो अगर आप दे देती हैं एक शख्स का फितराना तो वो दुरुस्त है।
حياكم الله. طيب بارك الله فيكم الشيخ عبد الله. ايضا هذه ام محمد تسال تقول بالنسبه ل ام محمد پوچھ رہی ہے اخراج زکاة الفطر ليلة العيد قد يكون من الصعوبة لبقاء. عورت یہ جاننا چاہ رہی ہے کیونکہ اس کو ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے ہے، لیلۃ العید کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. اب چونکہ مختلف ممالک میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور کرفیو کا سماں ہے، کیسے نکلیں گے گھر سے باہر؟ قائمة في البيت هل بالإمكان دفعها قبل ذلك بأيام؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس فطرے کو ہم عید سے پہلے ادا کر دیں؟ نعم تدفع بس من يوم 28 29 يومين. شیخ فرما رہے ہیں کہ ہاں آپ ادا کر سکتی ہیں، لیکن اتنا پہلے بھی ادا نہ کریں کہ آپ 28 ہی کو اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ آپ 29 اور 30 تک اس کو رکھیں. 29 کو آپ اگر ادا کریں گی تو یہ افضل ہے. ثم ايضا اعطاها الجمعيه لو من الان، يعني لو الناس بيعطوا. ایک اور آپ کی خدمت میں رائے شیخ رکھ رہے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب کے ماحول میں، کیونکہ سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے بہت سی ایسی اسٹیبلشمنٹ ہیں جو کہ غریبوں مسکینوں کو پہنچ کر ان کے گھروں میں خوشیاں دیتی ہے اور اناج اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء، ان کے گندم اور راشن انہیں فراہم کر کے دیتی ہے. تو ایسی جمعیات جو ہیں، انہیں ایسے مؤسسات جو ہیں، ایسی اسٹیبلشمنٹس جو ہیں، انہیں آپ اپنے پیسے دے دیں اور وہ آپ کے بہاف پر گندم، کشمش، کھجوریں یا پنیر یا کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ خرید کر عید سے پہلے غربا اور ان مستحقین تک پہنچا دیں گے. یہ ایک اچھا مشورہ شیخ دے رہے ہیں. جمعیہ من الان مبلغ وہی دبرہ، آپ ان کو پیسے دے دیں اور وہ فَلْهُمْ يَدَبَّرُونَ. ماشي الجمعية يعني ثقة وتعرف الفقراء أكثر منا. اور یہ جو جمعیات ہوتی ہیں، جمعیات کہتے ہیں ان چیریٹیبل آرگنائزیشن کو سر عربی زبان میں، جو کہ ہمارے ملکوں میں بھی کام کرتی ہیں. تو آپ کے علاقے میں بھی اگر آپ ہندوستان پاکستان میں یا آؤٹ آف سعودی عرب ہیں تو ایسی اگر آرگنائزیشنز ہیں اور وہ ثقہ لوگ ہیں، اعتماد والے موحدین لوگ ہیں، تو آپ انہیں پیسے دے دیں، وہ آپ کے بہاف پر خرید کر غریبوں تک غلہ پہنچا دیں گے. الجمعية هي اللي عندها بيان الفقراء، هذا البيت فيه 5 فقراء. یہ وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ غریب کہاں پر ہیں اور کتنے گھروں میں کس طریقے سے غریب زندگی گزار رہے ہیں. ہم لوگوں کو تو صرف جو راستے میں لیٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا چوراہوں پر بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں انہی تک ہماری رسائی ہوتی ہے، ہم انہی تک دیکھ پاتے ہیں. لیکن یہ اسپیشل لوگ ہیں، یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کتنے گھروں میں کون کون کمانے والا ہے، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے فقیر ہیں، اور یہ ان سب ڈیٹا کے بیس پر ان گھروں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اپنے کارندوں کو بھیج کر ان کی ضروریات عید سے پہلے ان تک پہنچاتے ہیں. هذا البيت فيه 12، هذا بيت ما بلع عجوز وحده. اس گھر میں 12 شخص ہیں، اس گھر میں ایک ضعیف العمر آدمی ہے، اس گھر میں بیوہ ہے. ما نعرف ان نشوف بيبان. ہم تو صرف دروازے دیکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو دروازوں کے اندر ماحول ہوتا ہے غربت اس کو بھی بھانپ لیتے ہیں. احنا الفقراء نجلس عند الباب ونعيش. صحيح. لكن من الذي يعرف كم في هم الجمعية، جمعية البر. نعم. جمعیت البر ہیں، یہ جمعیت زمزم ہے، یہ دوسری جو جمعیات سعودی عرب میں ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے جنہیں باقاعدہ طور پر آتھورائزڈ کیا گیا ہے اور وہ حکومت کی طرف سے ان کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے صدقہ فطر کو کلیکٹ کر سکتی ہے. اگر ایسی جمعیات سے آپ ان کے رابطے میں ہیں تو انہیں بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ دے سکتے ہیں. اور اپنے ملکوں میں بھی آپ اگر ایسے اشخاص کو جانتے ہیں جو کہ مختلف محلوں میں غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کے لیے پہنچتے رہتے ہیں اور وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز مسلمان ہو
اچھے اور اعتماد والے لوگ ہیں تو آپ ان کو اپنے پیسے دے دیں، انہیں وکیل بنا کر گویا کہ یہ اجازت آپ دے دیں گے کہ وہ آپ کے بہاف پر اناج خرید کر ان تک وہ پہنچا دے گی۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں پر عید کے ان ایام میں اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام ضرورتوں کو پوری فرما دے اور اس خوف اور اس دہشت سے اس پوری دنیا کو سلامتی عطا فرمائے۔ پیشگی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی محمد عاقل عید کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ عید کو مبارک، عید سعید۔ اللہ رب العالمین ہماری اس عید کو عید مبارک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول